हाय गुड मॉर्निंग समस्त केमती अच्छा बहुत भल थे मुझे बहुत भल अच्छी आज गोटे मिठा तैयारी मिठा तैयारी वीडियो बनैबी निश्चय देखिए आ निज घर निजे समस्त बन खाइबे पूरा टेस्टी हम कौन पान गोटे देख आज आम गोटे गाँवली स्टाइल गोटे सुंदर मिठा तैयारी हम आम टे पान मोहरी नहीं 2 चामच आउ लुण स्वाद अनुसार आपड़ जिते चकुड़े से अनुसार लुण पकेबे मुझे नहीं गोटे चामच लुण नहीं 2 चामच तेल भी नहीं पानी आम जी आवश्यक से पकेबे ए चलते स्टार्ट करिए। तेल को पकईकि भलसे मिसईदबा भल भाव न मिसले या भर एमती सब रही भल लगे टेस्ट हेनी तो से सतरे भलसे पानी देदेवा अटा चकुड़ा टाइप रेस पानी हेनी तो से अनुसार पानी दबा भल भाव चकोड़ कि बेस समय जिते समय चकोड़ से मानने मिठा बहुत सफ्ट हम एवं टे तेल दबा तेल देके गोटे चकोड़ी दबा आउ भलसे तेल देले मिठाटा टे सफ्ट हुए देख एमती कि बेसी पानिया होना बेसी सुखिला होना देखो आम फोन से आउ चकोड़ी दबा चकोड़ी दबा कि भल भाव चकोड़ी दबा चकोड़ी चकोड़ी देख ए बहुत भल भाव चकोटी देजी एमती बेसी पानी हेनी कि बेसी टाण हेनी तापर को आम बहुत भल भाव सफ्ट कर चकोड़ी देते 15 मिनट ढांकीदबा ढांकी दे सारापर आमर आउर बहुत कम अच्छे आम एक तेल फ्राए करवा तो तेल कढ़ई भी गरम करने पड़ो आमको तेल रू फ्राए करके चीनी सीरा बन पकड़ा पड़ो तो चलो आम से गुड़ा स्टार्ट करिया 15 मिनट आमर हो चलो ଏବେ ଆମର 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ତେଲ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ବସେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମିତି ତେଲ ବସେଇବେ ଏପଟରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନିର ଶିରା ବସେଇଛି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଅଳେଇଚ ପକେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଅଳେଇଚ ପକେଇବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ଏକୁ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଡୋଟାକୁ ବନେଇକି ରଖିଥିବା ମଇଦାରେ ଏବେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା आ तेल जो फ्राए कर हाथ टे तेल हाथ हाँ कहीं आम हाथ लगनी टे भल हम देख आम एमती स्टाइल करके पकेवा तेल रे बर्तमान आमर तेल गरम ही आसला पकेवा
ଚିନି ଶିରାଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ବସେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ତେଲ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ ତ ଚିନି ଶିରା ହେଇଯାଇଥିବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମିଠା ଚିନିରେ ଫ୍ରାଏ ହେବ ତ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରୁଛି। ତ ତୁମକୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ତୁମେ ସେମିତି ତାକୁ ଛାଣିପାରିବ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବଡ଼ କରିକି ବି ଛାଣିପାରିବ। ମୋତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଛାଣୁଛି। ତ ତୁମକୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ତୁମେ ସେମିତି ଛାଣିପାରିବ। ଏମିତି କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ। ଦେଖ ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମିଠା ପାଇଁ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ ଏମିତି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଧଳା ଦିଶିବ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବନି। ଏମିତି ପୁରା ଲାଲ ଆସିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମର ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ତେଲରୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏପଟେ ଆମେ ଚିନି ଶିରା ବସେଇଛୁ, ସେ ଚିନି ଶିରାରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ଟିକେ ଛାଣିଦେବ, କାହିଁକିନା ତା ଚିନି ଶିରାରେ ପଡ଼ିଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତେଲଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଛାଣିକି ବାହାର କରିଦେବ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ। ଝିଅଟା କ'ଣ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଛି। ଏମିତି ପୁରା ରେଡ୍ ରେଡ୍ କରିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିନି ଶିରା ପକାଇଦେବା। ଚାଲୁ ତ ରଖିଛୁ ଚିନି ଶିରାରେ ଗୁଡ଼ା ପକାଇ ଦେଇଛି। ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ତେଲରୁ ଫ୍ରାଏ ବାହାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଡ୍ରାଏ ଥାଏ, ତ ତାକୁ ଚିନି ଶିରାରେ ପକାଇଲେ ସେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଆମକୁ ଚିନି ଶିରାରେ ପକାଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।